Hello, enuanom. Ene so da kese a onyankopon aye. Ama me ne wo emienu. Ene anopei ede onyankopon ase. Na adom ene ni mobro hu, ene ni nhira ena aso me ne wo mienu eso. Ede onyankopon ase bio efrise enua anajo yekoda ye ni enim bebi a yeda yekodida se ewufuo na enso yesore anopei yehu se enkwa ekuta yen yeni ebie yano etimi kasa yensa etimi edada no ho a na ye asida enkoto ena yede ma yenyankopon ene anopei fise oni me no mienu edini yie yedara se eyi na ye kanfo no ye tontom no ne ye kan se onyame yedawase ebinum kanfo aponko ebinum kanfo nnua ebinum kanfo ohonyini a entimi nkasa ebinum kanfo asono mekai madam fu bi oye indiani omusom osono na ye die me no mienu die ye kanfo tiasefo nyankopon a wotiase da a wo boye ho ban efri musu eni esen mu ye da nyankopon ase ene enso enne dwumadia eda makoma so ana masam kakra enne menu mienu yeba ababeche eye ahubambo ye kasa ahubambo kra anything ahubambo anything why ene boy ho ban say ye a Christofo why ene boy ho ban na sa wonye o Kristo ni so a why ene ebo ho eban ene ade a ye ba behwe enomo ye kasa ahubambo kra anything ehne fa ni ye benya ahubambo jiso onyankopon ho nko a dise onyankopon ho nko a ene tla medika kasa ebinum kanfo ntiase na ebinum kanfo aponko ebinum kanfo nnua ebinum kanfo asono ebinum kanfo ohonyina a osi ho a ne tiye miensa even bi kura tiye enson ne nsa bebre enso ontimi enkasa ye de nyankopon ne de yesu frɛ ho a ogye yeso na ohoahoa yen na ode yesi na ahumambo no ebini esen JAK akwaba ahumambo no ebi enisen yefa negative side and positive anyway say me se bibi eye negative na me ka ade a eye fake ewo Kristo sumu ebi enisen me pe ahubambo na makọ okonfo ohobi ana makọ obi a woye eduro eho na makọ bona mane se me pese wo bo me ni mebusua eho ban se yehwa ekantete no yesi no omo ye saade no ye na no na omo eye saade no efie bi wo hono ma na omo de odinini yefunu eye made nyina akwakoja sa obosom no se omo ho ban na se ensi omu ye so omu ye de obia no de okokoje ebi ekoji sika odini yefunu no de akoji sika efie no enipa anwuwo ebi sososo ede adwuma bon se nipa wo fie honomo ensoso do mu be ye bia ensi ye eno soso ewo ho obia
wo ne okokoji a wode ebo no ho ban because obia ene na adwene a ekuta no na se wokọ okonfo bi ho ana wokọ asofo ya abeba bebe ya ene omu create confusion wokọ no honom se wokoji bambo a ede bambo pa eno de ma ede be bambo eno de ma akọ sofo honom na bia na waye oil bi ana waye cream bi ana waye candle be candle black je white je pink jiwe colors no de ama wo kwa akososo si wo edura na adwo a eno na bebo wo no busua ho ban yese ebi susu wo ho no ma yesi bibi de eburo mu nsuo eno soso na ode ama se je nefa bo wo ho ban eno soso e wo ho ebi susu ye friend say nkuto enkuto yai na ode ama se je nefa bo wo ho ban e wo koda febisasra wo ma ho febisasra amanfo cheze wabusua enyinara odi kro nana kwabna boachi me ma wakwa aba me pa cho me hu yankopon nhira obi susu wo ho no ma wo se jinkuto na fasasra wo ho eno susu wo ho ena ebi susu ye boji so se de ndien just enema bebre na ye bi se ye ho se eno ene ebo ye ho ban ana se ye wa asase su no eno ne ebo ye ho ban onu adofo ade kro na wodi eburo mu nsuo ye ade kro na wodi oil no efrafra eyeye ade kro na wodi boji so se de ndie eyeye enema na odi ye no bisa wo ho se ana watna se ebisa wo se ade ya mekwa kwaji efri osofo yiwe ana ade ya mekwa kwaji efri obosumu we ana me ade ya mekwa kwaji efri dunsini o se ede ehonomu ni ensusu aso bi wom we di kan ebisa wo ho ansa di kan bisa wo ho se ebetimi abo wo ho ban ana me kai se na me na nati ase na no onye enwuye no na yesi ye nchifri menhia ekropon kumase na meken nana me nana be ma no ene ne yire no yesi no mu wuska enti no omo yo madwen se ombetu afri ekropon hono ma ba ebu akwaye se ombeba omanimu kakra se de ya be fu onku omo so madwen no because yesi se wunye sika wufi be fu ombeku sa mo say every o ene edidi Ghana for tirim sa up to now e da ho edidi yetirim abi no mu gidie enti ebu akwa no mo betena ye ena omo bra enti se wokọ ebu akwa na se wo bisa atetesempa me na nane enipa odi kansi abrosan usi ebu akwa kro no ma office wo ona di kansi abrosan first kama omo tena ase che ansa na me na be ma ne de ma meto no ba wo ba ne de me beto no no pemasempa enti obia wo kwan a ofa so ede koje ahobambo na esunsunso anso no edie ene ede bebro ebi wo ho no ma ahobambo bi wo ho no ma wo koje efri okonfo ho a ebi na me ka kire wo no efi ho obi enu ho no ma obewo mo ho fefefe hu fefefe obi ye adwuma ba awo pa de ebobomo ebi susu wo ho no ma wo bebre na sika soso na abomo ene ebi susu wo ho no ma ukwaje ahobambo no ewie a de ede bramo eye akọ ifio se ma anya bosomo no enema amano a enhira ka ye nyankopon se enhira ka ye nyankopon se me ne wa ma me ne wo mienu ya ye ekristofo ninu ya ba se ukọ se afini dru na mo antwa enema enwu obosomo no eso a
mo se mo be hye ase na mo wu mako sister hia ba akwa abo oh na mo meni mu efie bi e wo Kumasi abontene so edum ene se wo kotu fi abosan kakraka emuni penyi na ewu mako because the okoje sa eduro no ebe hye efie ho no na odi ne yem ade e na odi bo afore secret obi ye ni na ye secret enti no mu woska busuano no mu woska enso so ebe ewiase a abruwa no ewu ye no hwan na etoa so no wasa yesa nyankomade no a ebetimi abo ebusua no ho eban no hwan na etoa so obi eni ho esan so obi eni ho nti no e wo se nipa no efi ho omu wu mako enne anope mi nua ba mi nua bema a wonnim Church of Christ asori me kanfo ye nyankopon amam se bebi biara wo beti Church of Christ asori no bomodin se wo bewure mu na eho na wo benya enkwagye na wo kososo a hwe se ye mmotwene wom ana osofo no onye oba ana ni enimfo na na se mpenimfo no oba onim ye waniema bi wo ho no ma ewo se huhunu ne adenti na mebisa sa what na se ebisa wo ho se esuafo no na oba wu ana Kristosum ebesi wo no ye yili de bia no oyo oba wu ana no omobotwene wom ekwan be na omofa so ede to omo enwom ekwan be na omofa so edi sua ade tina me ka Church of Christ asem kire wa na mama example ba ku mienu bi se wo kwa wo de hwe ni anu mu ba ema bebre achini epe bambo ema bebre achini akwakoto amane mu na ni nyina kamfo achiri no de wo benya yade ye befa yade bebre na yade abehye ebusue no so we nya akoma oba be ye kromfo oba be haw chese enema bebre be koso ewo wabrabo mu a wo betete na wa hwe obeka che wo se onyankopon kura ni ho enso na bebia na wonam no na wonya hu onyankopon bebia na wonam no na wonya hu onyankopon inu anu adofo pa motie me me se ko do me eni ti na motie me mesra mo me ka for Church of Christ asori e de mamo munko na ye momosu na onyankopon fa mo nka asafo no ho wo sori awuwom what na say adwene ehu say ya bomesu anampo ye ko erade didi what na say adwendwene sa na ma we ho ana me ko asori a ye bie Bible no mu e kirekire ana bosu we say edie na ye esua what na say adwene sa na ma we say nyina ho ye wo akontabuo bi a daachi me ne wo mienu say ye free asase so say Yesu Kristo nya maaye na say ye free asase so a me ne wo mienu ye wo akonta bi a ye kwa kobuo na edie na wo koka a kire wo Nyankopon eni nti na de bi e dukwese da ne meni abre na me titsu me nua ma no ho e wo se mema ne bi chini de ba majority eye ema be chini saa obem be chini saa nua no mo ahobambo e wo Nyankopon o wate enano ye wada ade abachi efiada na yekum Yesu no oni na suafo no miensa ekobo empire na omukọ no ekwan so oja omukọ ana onu ko nanimu kakra na Yesu ko bo empire na obaye no obetu se na suafo no ere adeda na obisa wo mo se enti mwanti mi anwen ana mwanti mi amwo empire do hwere baako oba no ma deda adenti na Yesu bisa wo mo sa na onim se esuafo ni hia bambo no
onum se e dey will come omo fa no easy enti no person omo sorry na wo san ja wo mo esan akoye esan akobo empire na koma so bi sade no o ka kire ne ja oba e no ma san deda nuanu mo menu mi no ya dache menu mi no ya dache ese say you're sorry yesu ka kire ne suafo say sorry na mo nwen na bo empire sorry nwen na bo empire baby a wo kwaji eduro no a wo pe ebambo no wakasa asam na kire wo da se sorry nwen na bo empire waka bi a kire wo da no wan go nso hwem waka bi a kire wo da na so wonka bi en kire wo da dia ene na me nua ba na me ka kire se baby a wo di wutire akwa akwahye no emua wo baby a wo di wabusua akwa akwahye no emua wo mikase na misa na midimi papa achi ye kopie ekuro bi so e wo Ghana because edwuma na ede no enam enti ye transfer no efi Kumasi ko ekuro bi so na se ekuro no efie bia bosumu wo efie bia bosumu efie bia enna ne nyini ye enna ne bisa me ho se asosa krofo we nyina omudi omutiri akwahye saade we semu ebeboa wo mo the second coming of Christ enche na aba because ye nyankopon say and Bible say dakro one day me no mienu ene me no mienu eye onyankopon nani so 1,000 years and 1,000 years eye onyankopon eni so dakro na eda onyankopon obepie nanum anyam no me ne wo bia do ye ne mo empo eje ne woni abofo no susu ni ebeba empo free mu wasiesie wo ho se na wasiesie wo ho afa wa ho siesie no sai ena wasiesie afa nyankopon baba beto se wo ye naked ana wo baba beto se wo de enkatasuo bi akata wo body ne so de me pa cha say nyankopon wo baba beto say wo na safo no mu ana wo outside of the church emu de he na wo minua ba ana minua be ma me tuufo ene anopei no ene awie me tuufo say senka ebeya bebia wo de utira kwahye no bebia wakwa koduru no enke chikra Sawachi na me kanfo Church of Christ e dia amount me makonsori bebre me nim sede Church of Christ asafo esitie asori bi kura oha wo kwa ye mie Bible mu nchiro mo kwa na makoto nwom no masasa mo no mo yire ne mo ma no masasa mu ya ene de asori ye de po ye nyina ya ka bida na mo no me no mo mienu se ye beka se enne ye kwa asori ye da na ye onyankopon asema me no mienu ekwati ya ahohoro ye ho efiri ye boni mu ana ye onyankopon asema ya ti a ama ye ahome ama ye kra eho atono eno na ye betimi aka se enne ye kwa asori ye de na mu enye entwene mo ana se enye eyi me akasa asori na me ko ansa na me ba ye friend say Church of Christ akasa God damn it o papa na yetimi wo so akasa saa ye be wie na mfifire yakasa ye to nwom so a microphone no kuta ye ya yetimi to nwom saa meka madam fo bako ekwe senti ye to nwom awie na matena se no aba sister uni palasha obagi mu adan ya wato nwuma ma no ho asape na ya ye ne ma bebre e wa asafo no mu a na ehu hia anase enye no kwan no se Bible no ye so simple ene ye kwani na ma ye de ye tira kompempempem Bible no ye so simple enti ene me hwehwe amasitire mu no de me ne wo mie no eba be kire eba be hia ene se
ehene fa ne yebenya ahobambo ehene fa ene yebenya ahobambo ena asafo ba mu ene yebenya ahobambo ana ehene fa ne yebekọ a yebenya ahobambo yehwe Ghana na nado obo Ghana fo nyina ho ban ohwe ye school sem ohwe ye yaresem ohwe ye kokoo se yeso ohwe ne ma bibre se obo Ghana no ho ban yehwe aware mu susu a ye hu se ye kunu no mu no boy ye ne ye ma ho ban ena do oni kunu no susu na oba na ti ase no obo one ne ma ho ban ete se akoko a obutu ne ma eso na bibisaw ene eso se ahobambo ben ana hwan ne bo ohu ban hwan ene bo ohu ban anyway yehwe Yohane enwoma na edikan no etre miensa nchichemu enson ekopim edu 1 John 3:7 to 10 eho asembe ene edimai osre obiara onyankopon awo no onye bone obi onyankopon awo no onye bone se yakasa obi onyankopon awo no onye bone a na opache se obi a oye o Kristo ni enye bone eno so nche se bone ni ho mo se efiri se na ba etinimu hwan ba na ti wo mu hwan aba so koto se biesi hono ma anayefa bofre kranye example bofre bia esi hono ma wuti bofre no a wuti mu se aba bi wom aba na wom no wopae a wu se oh we de eye bofre aba gava aba wopae a wuti mu se yedi ni nyina egu a wu se dua we na bani woso aba ben ana esu ben ene be ma yehu se onyankopon atiwu esa so onyankopon etini mamu ni ntino Bible say do onyankopon awo no onye bone efiri se onyankopon na ayeden awo no efiri se onyankopon na awo no sana John eka kire me no umi no na so onyankopon awo de a ene na hene fa na wo kwohwehwe ahobambo bi ahene fa na wo kwohwehwe ahobambo bi amafo bebre akwanate abaya de ene mane bi ama wo ma no nom onyam enso de fra ye kese won hu ye enso de fra ye kese kamehuru ye Ghana wo ba ko mienu miensa mo se na wafu ai kese se ni die ya esige wo kra de operation kra de na kese no kra de na asai enso asofo binumu amex niema e di ama amanfo bia wo ma no nom enam bambo ba ko penti ahobambo ba ko penti o ma no nom ama akofa yade bebre e di abre no adensira because when who Kristo asafo no mu amfa ne ho ankobo when who Kristo asafo no mu enne awie misre me nua ma no mo so munye Church of Christ ni a misre obebi wodi wuti akwakọ wura no emwa bebi wodi wuti akwakọ wura no emwa because Ghana enipa bebre frɛ ho sɛ oh ye Kristofo nipa bebre frɛ sɛ ena me ye Kristoni frɛ Kofi Akwaba oh enipa bebre frɛ ho sɛ me ye Kristoni ena me ye Kristoni aso na Bible mu asɛm ba akokora na woni so wo ye Kristoni a ɛwɔ sɛ wo hu Bible mu asɛm in the quotations no kra na wo kra na Bible mu asem no e wo se wo hunu because minimum grofo ba bia omo ko school da enso mutimi read the Bible
enti wo kɔ no a wo so wo kɔ akɔpɛ bambɔ no ɛwɔ ɔsɔfo bi hɔ no no ɔsɔfo no no ɔno wɔ bambɔ no bi no ɔde ama wo esa so wonni bambɔ no bi ɛna ɔde ama wo nti ɔbɛhono mmɔtɔ ana ɔbɛhono bibi ana ɔbɛyɛ oil bibi ana ɔde nkuto ɛbɛfrafra nneɛma bi fa wesra numwe ebo 12 asori yese yese ebo 12 a wo sori a ka kinkan we ene hwem Bible ka kire me no mienu e wo Luke 18:1 Luke and sempa no etire edu enwotwe nchichem baako Bible say na obu won emba bi e de kire se etwase onipa bompa ye da omre ho Bible catch me no mienu say etwase onipa obompa ye da omre ho bisa wo say wo sofo no ana bebia wo de wutiri akwa no wakasa asem we say bi a kire wo da wakasa asem we say bi a kire wo da etwase nipa bompa ye da omre ho asa me catch me ma no me say mo de me catch mo e dey mo empire 10 times meaning say o mo ntimi mo empire 10 times there but at least on babo continuous and etwase nipa bo empire da omre ho no eno no nkire say wo kogina ho no ma bo empire 1 hour 2 hours 3 hours na wo bo na enye sa and Bible no e kire na mom de eda wakoma so a wo hwiegu onyankopon anim no eno o se ka kire no continuously hana epeba no kwa soro dem ho no akobo mpaye no okoni fie efie obo mpaye no akwa soro dem no akobo mpaye sa na Bible no ekire o de ye fan hours crying so me fan say bia wa sorry anopa 5 o'clock because e be sorry entem wa sorry anopa 5 o'clock edwuma bia emre bi na me ye or say me sorry 4 o'clock because say me pray adwuma anopa 5 o'clock enti wa sorry anopa wa bompa ye wo de wo busua nyina hye onyankopon sa ka che nyankopon se wa ho ode no onyansa ntimi enti Ewurade emmomo ho ban de da wakoma so no no wahwie go onyankopon anim wakodware na wokọ wadwuma o ma break no wabo empire okoye adwuma no wo lunch time no wabo empire o bebe fie no wabo empire o bedu fie no wabo empire de nyankopon ase wuye wadua ni wie wuye bibie wie no wabo eno na Bible ka se etwase ni pabo empire da omre ho sa hours ya mekan brebe ne wo umre twase ni pabo empire da omre ho enti emma empire no enye wani ha amalije wani ha emre ho ni enye ye ne honam ene emoja ene enya won wa Kristofo ne wo mo enya no senka Bible bie wani ene ka oma we hu a ka ba ka se won tina asase su bie ka ba ka se won tina asase su bie nenso ye nya nkopon se etwase enipa bo empire da omre eho se bone ebutu wo pono anu a ena wontimi mo mpaye Isaiah ne kan Isaiah say se bone ebutu wo pono anu a wontimi mo mpaye because one kasa woti bone mu ubede no wabo mpaye ubede ena wabo mpaye enti so wo kasa wo pe protection ana wo pe ahobambo a this wo ko Bible no ho so wan ko Bible no ho na wo ye wadwe se wo ko osofo bi ho no ma wo ba num niam bi a eni se wo no ma wo ba hwere wo life and tentem and so na wo yes a onyankopon e de ma wo no na wo nyaaye yes onyankopon de ama wo no na wo nyaaye and so na obi etwa so ama na obi etwa so ama me nua dofo emma obi entwa wo kwa nanso emma enkoje ahobambo emfiri osofo ebi ho enkoje ahobambo emfiri okonfo ebi ho
enkoje ahobambo emfiri obi aho na mmom gye ahobambo no efiri onyankopon eho wo se twese nipa bompa ya da wo mre me nim de wo hia na wo soso wonnim de me soso ni hia enti se me hia bibia awo se me kom nkotodwe anim na me hwie me mpaebo ana amade srede egu onyankopon anim se Awurade mesro bo me ne me ma ho ban Awurade mesro se ne hia me se ne hia me se ne hia me na wo de onyankopon aseda so ye de e de emma no na wo de emma no onyankopon wo betwe no ho ama obonefo no aba ba fa wae ha na mama ne sen dabi obo wo ho ban onyankopon obo wo ho ban na wo ankasa wo honhom no wo behu se wo no onyankopon na etu anamo wo behu se wo no onyankopon ene nam ba sa wo kwaji bibi e de to wo nsa enkrofo we krampo ye from sempum anyway Mikaya omo de enemane bi atototo omo nsa ade na wakwaje wo de ato wo nsa no we just stomach anyways just stomach ye to no odwa so ba sa wo kwaje bibi osofo bi ma bibi say je fa bo wo ho ban bebi biara wo nam bia na babo wo ho ban a sene se wo yehu sene se wo yehu Mika se emre bi na GTV no mu yi bibi ti se ye friend no theater what do you call it Thursday theater o se bibi sa na akwa bi wom na ye friend no Jagapi I think say mu sa time no na ote so papa ati se de kodyo nkansa no mo no mo ye ne ejako no mo no omu gidi no na no ho esre ankasa na Jagapi na okọ school na edus na onhia de onu no wi one ne nafofo ne nam chese ensamfo ena na wo mudie na emre bi baya na omo ba be exams ena Jagapi ene ne nafofo mbienu akwa ba ko na oye oba akoko da mpa so na so ka ho me refi ni din ena some ena omo ko ba bi se omo ko akoje eduro e da besua de enti sa boys we yo ma de so omo do mu nsua de omo koje eduro ena omo koje eduro no na arawo so be wo mu ni se omo koje eduro no exam time esu eduru anopa obi abetena se obi apepa ne pen that's all church way. Jagapi at ho. Or say appear the paper. Appear. Or they appear, sir, but time no. So 1 hour and nobody exams ma. Ason. Yes, you will be a paper. Jagapi paper na ye je no. Huh. Where the bako crane so. Say they were the two no. Sanity. Eno kire me no mienu se ka se ye kọ baabi akwa GBB abo ye ho ban a ya feli na ye wuo echi no Bible say twa na twa se onipa obewu prekope I think say Hebrews 9:27 se Mikaya mu fanche me mu bie mu Bible na sente sa Hebrews 9:27. O se twa na twa se onipa ubewu prekope na wuwu echi no atemoni na da homa wi na wuwu echi no asembe na wokoka che onyankopon oto nsuo egu apapafo ene adebonyefo so obo ewia egu apapafo ene adebonyefo eso ye woniema bi wo hono ma onyankopon oyema obia ena ye woniema bi susu wo hono ma onyankopon ne manko ano de ma wo mo uye de boye ne wo nka ho until say ubo hwehwe na safo no ana until say ubo hwehwe onyankopon echiru kwan ansa na sa inhyira ne bi wonya ahomba boye amike
So wonya Kristoni a wonya bi na wo kra so wo kra say first look at sempa no etire edu mo 20 chamber ko say etwese nipa bo empire da wo mra wo be de na wo hu wo be de na wo hu enti Bible catch me no mienu say sorry nwe na bon empire ye kwa ye be enso hwede ye ni mu da enso hwede ye ni mu da hwe Ghana hwe de we accident esisi e wo se krom ha say accident esi de na so hwe Ghana hwe de we accident esisi pa hwe ni parudu ewuo overtaking ba akopɛ just small mistake hwe ni parudu ewuo na wuwu a akonta ben na wokaka kire onyankopon Bible say die onyankopon awo no onye bone etwese nipa bod ebo empire da omre ho Isaiah so say sebone ebutu upono anu a untimi mompaye wakasa bodene na ebutu wo ubeda bompaye ubeda na wa bompaye Ninu madofo me Council Church of Christ amount obi biara so we your oba so we your bema me Council Church of Christ amount anyway ye hu eno so na mo me yan hwe enwom baako me pa mo chawo me preachi na me ka say me preachi aka meka ye fanse mama mo quotations bebre we de me preachi Mr. Mo I'm not preaching enyo ba ko ma si enhira ne onipa a onnante adeboyefo agina mu na onyina adeboyefo akwan so na ontna afidifo etna bia na emom Ewrade embra eso nani na odwene embra no ho awia ene anadwo otese dua a esi esubontene ho eso aba ni bremu na hahan empo na de oyo enyina so ewie ni yie sana Bible e ka kire me no mienu your friend say David was in Shira and the own nante at the boyfo akwanso and I won yina at the boyfo and now ontna afidifo etna abia na mo onyankofo mra no wotwe ho awia ne anadwo ne awia ne anapa o te se dua a esi esubontene ho na hahan empoda enti se wo pese wo ye okristoni e papa na se wa hahan empo dade a ene ahobambo no Kristo ho ene ye gifre ye nyim firi obi a ho onua ba gloria akwaba ahobambo no eho ene ye gifre enfa wuti enkohye bibia se enfa wabusua enkohye bibia se se wo ye obi a wontena afedifo etena bia te se de enwom baako mienu kopo miensa no eka no dia wo ye obi a wontena afedifo etena bia na wo ye obi a wogina adeboyefo akwanso dia ene na aba onyankopon eka se eti ne memu no ebi ntimi ntina wo na mom se wo hwe ho afri sa nema we se nyina Bible say wo be yet se dua esi esubontene ho mo de mo hwe enua esi esubontene se enye enne Ghana ana mo twetwa mo nua nyina aguo na ma se munsuo ewo Ghana nyina mo de ya mo ntan hwe enua esi esubontene ho dua esi ensuo ho eye se from na hahan eyiyi kama ama ensuo no so kra enya ahome ehome
because wo twa enua wo say nua ensuo eni asase omo ntimi home because onyankopon bo ensuo say enkulu asase say de ya wo nama ehuhuro nim say de ya wo nama wo enhyehyew what say wo nsuo enua no so no ema oxygen eno so what say no eno so what say no nuanu madofo ne meka ama wate ase ene say so wo pe ahobambo a ene ye besu ahobambo so wo pe ahobambo a ene na meka for Church of Christ e ama so wo your sofo also na wo asore na say sanse ne ya make ken wonnya bi e wo wasore no mu a de ehia ne say wasore no wo be ne Church of Christ na wa ma Bible no etimu asafuma no ana say per preacher bi a oye Church of Christ preacher no omedi na wotwe bosome no onchechre asafo no enu anu no still awo yosofo eba ne say the whole church ni nyina mu nyina ye gomosu na Kristo ode na kanema ho na fe efiri hono mokono na asafo na bede abaye Church of Christ na edin akese no munyi firi hono mo fa Christ no was say I will bring my church onyankopon so wo besi na asafo ane na mo fa onyankopon no ni din mfa ntoso na edin akese edin bi wo kora po hono ma wonte da sema ye mafuo ana mesimi dan ya ana me ye mi business ya enye me din na me de beto so me de na makofa glory di ana me de makofa JAK odi ana makofa edin bia so wo so uyo Kristo ni a na won fere so uyo Kristo ni a fa Kristo di fa to wasafo no so wate because ono nko ani nipa wewu na wasori na wati ase ono ne timeti asafo wu muye ne mpo no wasori de wewu wasori no ono ne timeti asafo enti fa Kristo ni din fa to wasafo no so na ma onyankopon emmo wo ho ban wo ne church members no onyankopon emmo wo ho ban Philippians so ekasen Philippians 4 and also assemble and wo ho say mumma mani enje onyankopon anyway mami me Bible no empesa meka asembia eni you can't say Philip 4 and woman no e 3 chichemu and 9 or say mumma mwani enyi onyankopon mu da ma wani enji onyankopon mu da meka ne biemu say mumma mwani enyi wasan repeat say meka ne biemu say mumma mwani enyi mumma enipa nyina enhu mudwo so wo yo Kristo ni so a manipa nyina enhu mudwo so wo pese onyankopon bambo no etna wo so a manipa nyina enhu mudwo yintokwa ene eniema enfata bi efri wakon enra yade baye America for ebi no omo maye nnuane every Saturday bia ekokoji eduane first come first serve na wa nipa tuntumi wa ba hu so obi di last so I was so with this o me di so was me na me di ka de me bag e beto ho no mo e na me ko fie wo do bag abeto ho ma ko fie akwa di 5 hours obi me di last so na wo me hye nanim
ye kokan ya abaye mu na wodikum atem didie o di atem sa ena mi jama na so ni bibi blacks na bekon blacks ena bekon broni pe na be de wuye broni pe na be ye wo si we are racist asema na okay and I say me racist asema na me black and I also so ye black but me ye de wuye no me ye de wuye no me gina ho endi anopapa say na wo di atem wo kasa chese me feru kura ma no me feru kura se me no be da bontin kura akontokwa ese na me pe baby di me tire afa and I'm si jai e bi before na kontokwa eduano ho ti wo ba kontokwa Bible say mo ma ni pe nyina enhu mo dwo odwo be na wo dwo odwo be na wo dwo eni pe nyina enhu odwo be na wo dwo se na wo sikasa ade che wo nua se na wo sikasa ade che wo nua ebufuo so entokwa so ana edien obi wo honum kura oni ni nua kasa kura no a chese ase ni nua no ye entumago evi asori dem kura asori dem ya ho group won ka group no ho a wo de wonnye ni pakura enso ye nyina so ye frɛ ho se ye kristofo won ka group no ho a wonnye ni pa na asamba onua ni onua entemu a won ka group no ho enti ye be kan bu so Bible say Bible catch them no mi no say ye many pe nyina ehu ye adwo a ye adwo ye dwo ana ye keka ye dwo ana ye kasa anyhow bia ye pe ana ye snake under glass ana ground ana whatever ye snake me back it to one or catch him say ni teacher say wo wonka nti omudo ho omukita when I'm say wo beka wo beka what's all mommy jajajaja wo wonka and no when nyina waka so wo wonka America for the omo wo wonka o but Africa wo beka Africa wo beka na wo benu ho enti na nwomo eka kire se me ye ntena afedifo etena bia ana me ye nyina adeboyefo aginemu se ya anye saade a ene ne ye beye te se dua esi esubontene ho na ye haha so empoda eni pa nyina bobu se wo de wo ho ato eni pa nyina ebobu so ho ato enso na wo a wo de wo ho no ena wonim so wo ho ato anasa wo ho to ba esan say Kristo ni bambo no ebo ho ba ni ntino sana ba wo no ka kire me no emienu say ye ma enipa nyina ehu edwo a ye dwo enti efri ene ekono say ye pe bambo ana ye pe bibia yenko Bible no ho me yenko ne na hwe me ka chas ana mafo bebre ba TV so ebeka wo ba me ho a ena me ma wo say wo ba me ho a ena me ye wo say wo boa wo ba me ho a wo de 4,000 bra wo benya 2,000 me say wo boa wo 1,000 na wo de ekono wo de bako na last minute no wo be do fie no wo twetwa paper ena wo de ama omo ni ba mo bia omo ni hwe Bible say mani pa nyina emumudwo ewrade aben mo na anwini bibi ha mo ho mo na
nwini bibi ha mo na mo ade nyinaa mu enna nwini bibi ha ho ade nyinaa mu me ade ba ko pa me da ya me bo ho pa titiru pa ye ahobambo eduane onyankopon bo man bi edi evi me ni di kura na metiase a me nwu erade mo me ne mabusua ho ban because me ni masem and me ni me chi so asem de odi bibi bobo metiri me ni because me ni ye me no titan bia me bo empire say erade mo me ne mabusua ho ban ni yankoto so hwem evi krasa me se mi wu a me ma ene o me nana no mo ne masifo nyinara onyankopon mo nyina ho ban no obi ansrepo ankoto abosunsun mu osi me ye na ayo ho me ye ndwendwene na mo me yemfa empaibo ade nyina mu no yemfa empaibo enkoto sre ene asida ene asida enru onyankopon enim enkoto sre asida wo mpa ye se onyankopon emo ho ban na oma odwuma enyeye onyankopon mo woni wabusua ho ban erade entu nsem erade mo kunu ho ban erade mo woyere ho ban chese wo bo empire ni nyina no ni nyina mu no wasan de asida emma yenyankopon emfa wasida enkoma ahonyini madam for India ni bi ana me ni wo adwuma mu ye ba fencing etoda adwuma mu menene kasa na me kase babu sise a sema no odwene ensem bi ho last waka kira me se ye ba adwuma mu na me keka ensem bi sa ma na kuma mu no chese ne ho tono ena mi sa ne se na ade na wo masu mo Nyankopon o se ne ma me mpene ne ma me no so wa ba be wo manafu no so me kan ono so wanyini awawo a ne mabi kura aware enso so o ma me nye den o ma me empene adentira odiniti akoshe bibi mu oyi enyi ana so nim ene me bro Bible English Bible ena me di English Bible ena me di koma no so on sorry a on kinkan no o mompaye oje to ba be bosumi bi no sande ma de ebre me say o feel so be read the Bible no na nka wone me akọ asoro nka yeso nenso ne ma me mpene one ne ma me abrewa na tie omo na misa say omo soro na pa omo ye de o soro na pa won say omo sa madam ne de eye osun de ni bia nti omo osun a omo address no kama e de insure ni ene manema gugugu no ho ni enuane ne manema bi nti ma me ne soro na pa no de abesiwo no ma ma na aduane adi no ma kogina ho no mo ye omo ene manema no nti so ka so de me de me so e ba be ka ho a moa ne die na wo mu no wo mpe enso wonti mi mfiru ana se na enyo na wo de wo ho na pe se hwe ma be ka sa me show wo a Yakopon be bu aten Yakopon be bisawo wo be ka kire ne se wo ma me na amoa wa na wo be ka kire se wo ma me na amoa anyway ene asem kakra we ya na me de baaye na yenhwe bibi David onyankopon akoa oka asem bi na me bisa me no mienu se wo so wo betimi akasa de ahoahoa wo ho ana David ka asem bi enwom aduonu miensa ba ko no se Ewrade ene mehwefo shiri ehia me obetimi abie wa no aka se Ewrade ene wo hwefo shi ehia so obetimi akasa de a ene na inshira ene wo mienu no o se o ma me da ewra from edidibia oja me ko ensuo a eho edwo oja wo ko ensuo a eho edwo
Odimi fa ekwan tnene so ni din enti. Ni din ti o David tnase ahwehwe na brabom ti se na beso bi sori na wotwe nyina metimi hwehwe masetene mu na me hwe de onyankopon aye ama me. Metimi ni me nuanu mo ache. Ana de onyankopon enya nye ya awose me ka kire ne se papa we de wonya nye yo. Nti me hwe wanim. Ti wo hwehwe wasetene mu no edie na wososo na wotwe ni mu busu ni mu no edie na wososo wonya ye. David say Odimi fa ekwan tnene so ni din enti. Ni din enti. O say na so me nam esun ka bi mu a mi nsro bone biara afri se wone me ene wo ho na ba ne poma ene echeche mere oto me pro matamfo anim ode enwo efo metrimu na me kruwa eyema ebu eso. David Nyankopon nhira no ensia no wose yie ene adoye enko ene ebedi machi menkwa na nyina na matna Ewurade fie da yie ni adoye wankase ebedi nanim o wose ebedi nachi ene ye bisa ye ho se ye nuanom brebre ana ye nuanom omo wo Ghana ehini fa na yie ni adoye omo ne ko akohwehwe yie ni adoye eni be bre ko akohwehwe yie ni adoye. David di ono watna ase ehunu ho se wo se yie ni adoye ne bedi nachi efri se onyankopon ne adi ni yie watna onyankopon ena ase ama onyankopon ene ne adi ni yie wo so wotu onyankopon na ase minua ba ana minua bema titiri minua no ma wotu onyankopon na ase so wotu na onyankopon na ase a ene na woni David ebeye adwene se yie ni adoye ene bedi wachi enipa bebre epre fasika bedi sika gare sakawa 419 enema bebre se wo Kristo mu a no wa ye abode efoforo enema da danyi nyina ye de hwem so wo Kristo mu a ansa na wo be ye abode efoforo no so e wo se ye bo wasu no Onyankopon de wo kana safo no ho e na wa be ye abode efoforo na enema da danyi na atwem na enema da danyi na atwem a Onyankopon na oma wadwuma nye Onyankopon na oma waduane ni Onyankopon na onsiesie wo obesiesie wa mebi aka wuni wabusua na won tena se enwenwene bibi ha ho because ose me ye enwenwene ha ye ho enema bi wo ho no ma ehu hia se onipa dasani e wo se wo tena se na wo dwene na cheze wo ha enema bebre wo ho no ma ehu hia eni tina empayetentene ho hia no payetentene ho hia hwie we bisade egu Onyankopon anim dima wo ene wabusua ne dima wasafo ne dima wo kuru a wotimu ne dima wo mpanimfo meka wo mpanimfo a president ahemfo enipa etitu a omudi wo man no so no dima wo mo wabompa ye kokuru wa wese kama na wada Onyankopon ase enu ano no Bible say etwase onipa bo empire da omre ho na meyen kasa te se abosomsomfo meyen kasa se abosomsomfo empire eye kasa wote empire enye kasa wan kasa na wo ka no wo nti ase wo so wo hia bibia fi Onyankopon asem kura be ni wo hia bibia fi Onyankopon ahwa na wo ba be ka to Onyankopon se alaba edie na wo hwie go Onyankopon enim edie na wo hwie go Onyankopon enim asomafo ehoma no sama Kristo somo
esha ase no Bible say kasa omo kan ye no so wo wo ho no ma wotin wo kasa o man kala bala ma bia obia te say Peter sisi no ogina ho so wo kasa no saa da no enipa empem miensa esakra wo madwene ema de ne yenka enkola so de ne yenka enipa empem miensa esakra wo madwene enti say Peter ana Petro ejina ho no mo Christoso esafua no o de hye epron no ano ebie amanipa 3000 asakra wonso edi ne da wakoma so a wo be hwiegu onyankopon anim ama onyankopon etie wo mpaebo na wabɔ ho ban wo ni ma bebreka enko obi ho no mo na enkoji bibi mehye wo mpaase enko obi ho na enkoji bibi mehye wo dem enko obi ho no on mexi eniema emfa ma hwe bi nua no mo ma me ka sem bi nche mo se ye ka emoto a se ye ka se emoto a moto a amanfo efrafra omo ye nnuro no efrafra de ma amanfo a eniema omo de ye no se me ka chewa ka che wo nua bi se mo nkoji bi wate ka che wo nua bi emoja sabi oba pa de mu emoja omo de fra oba pa de mu emoja wo de omo de fra no omo de aye moto no uyo wo de abegu unyonko aduane mu o pese wo kunu do wakwaji moto na wo na wo de wo kwakwaji no wo de wo ni bi ana na wo de wo ni ka nie na wo de koma fese wo kunu emoto no enwi susu ka ho emore ka ho emore yai omo hihye ni nyina na omo de ahahan ene ne maniema afrafra na ya ye ne powder na ya sa ne de gu adiem na ye de ama fa ko gu kunu aduane mu na wo kunu no wo kunu susu odowa so obo wo ho ban nyame bebi sai nyame obebi sai ka che wo nua bi sai mo mfa ne ti ngorua bibi mu ade kra wo ka kra mo nte na enso so no me ye nyai ka ten bia no wo se ye ka na ye gi ye nua no mu free ebusuan kontonchiri mu gi wo nua bi free mu gi wo nua bi free mu wo ka wo ntie ba gusuwa ka enya ne ka obi wo ho no ma wo nua no wo ka Yakobon asa memi wo enua no ma okay omo nya me ma me emma de enua no mo nbi ho me ka Yakobon asa mo e kire wa mam so jai me so me kwa asori we mi de wo be ka bie no ho no ma obefa no be ka bie no ho no ma obefa enso ni nyina chiri no obesan ba ho mo ba be sika na ne ada na woni machi na de mehuni wosusu wohunu bi ada na woni machi na bebe medi miti akwakwahye wosusu wonfa woti mehye wo bi na wodi woti akwakwahye baabi na to da de wo bedie kura e de ma na wonya bi mpo de ama wo ba enso ye ka Yakobon asema chewa wo se wonfa wosu wo do Kristo wo se wo na wo ka se wo do Kristo na wo so wo do no so no o de na safo no so abasi wo no bremo so wo se be ma asem kura ba ni the one church of Christ and Christ na safo for wo tiri beshem wo se me ma wo kura ya so say wo do Kristo wo boa wo ni mu de wo keka wo ye fake wo ni mu de wo keka so wo ni mu de wo ka enka wo nye de wo yi enti de me ka kire me nua no mo titu me nua ma no mo de bia me kasa kire me nua ma de bia me kasa because ye na ye mu ha obi pushi ya na edi so obi ka ya na edi so emema no de makoma di so de but ebi no ho no ma den pa se odi ni ti be kwa kwura bibi mu enye moto bi na odi be ye no ana anye forget ana bibi na odi be ye no a den se obenya wo mu
entertain bia na make kire me nua no mo emma say Church of Christ wa bia ni nsem Onyankopon wa bia ni nsem wo se mo nyina mo mra no obama mo ahomegye enti mo mpa bi me nua no mo ba Ghana fo enti mo mpa bi ana mo mra wate bra no Onyankopon mo was no fa kasa fo no ho na wo nto fa ho bo Kristo na wo nto hwe baby amokoya mode ensekan ekọ mpaye na mode gbofom na we dia ba gbofom na we dia osofo bi si wo yi adwamammo afiri obi mu ode ne nsa wakọ gina n'echi na ode ne nsa aso nanufu ano eno ani so wo ye ne se wo gina n'echi de na wo ye no wo n'echi wo Kristo wo nya osa wate Church of Christ leader osofo onya osa na mum de obaye wo ne se ode kyerosem no ene betetew na odi benya na odi nya wo wi a wo be ho bebia wo betutu anamo e de asie eni obi na beka kyerọ bra Kristo wa ba ne nsem ene ye de Onyankopon ase e wona asem kakra ene odi abraye Onyankopon nhira ye nyina na omie ye ni ne ye hu no nokre esom no Onyankopon nhira mu nyina medom nyina Eunice Opoku sewa akwaba ene ka wo ye ache Nyankopon enhyira woni wobusuye nyina na ensimu ye Awurade ya adom a na wotwi a yesa ahyase omma me bibi foforo a me de baba na me de menua no nyina na ya che no asomdwe mu me do mu nyina Nyankopon enka ho I love you guys bye bye